So good evening ladies and gentlemen. आज की ये शाम कुछ खास सी लगती है, मुस्कानों में भी हल्की सी प्यास सी लगती है। ये सिर्फ सूरज का डूबना नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ सूरज का डूबना नहीं है दोस्तों, ये यादों की किताब का आखिरी पन्ना लगती है। नमस्कार, मैं हूं जैनिस डिसोजा। फिर से आप सभी को नेशनल लेवल हिंदी महोत्सव प्रेरणा 2026 का हार्दिक स्वागत है। स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड कल्चरल स्टडीज द्वारा आयोजित हिंदी प्रेरणा महोत्सव के आखिरी पड़ाव तक हम सब पहुंच चुके हैं। प्रेरणा 2026 का मुख्य विषय था देसी कलाकार, जिसमें शहर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए विद्यार्थियों ने अपने देसी अंदाज और आगोजे में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। काल चक्र, द रैंप वॉक, 90s हैं हम, द सिंगिंग कॉम्पिटिशन, भावों की बारात, पोएट्री राइटिंग, अपना सपना, मनी मनी, हार्ड सेल, जो जीता वही सिकंदर, क्विज कॉम्पिटिशन, चित्र विचित्र, कॉमिक राइटिंग और झूम बराबर झूम ग्रुप डांस कॉम्पिटिशन। खुशी की बात यह है कि इन सब में छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और जोरदार तालियों से हम इसको शुरुआत करते हैं। हर अंत नई शुरुआत के संकेत होता है। आज का ये कार्यक्रम इतना सफलदायी रहा कि अब तक विद्यार्थियां जोशो होशों से सभागार में उपस्थित हैं। फिर से सबका स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मंच की शोभा को बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं हिंदी संघ के सचिवों से सविनय निवेदन करती हूं कि वे हमारे आज के मुख्य अतिथि और सभी गणमान्य व्यक्तियों को ससम्मान मंच तक लेकर आए। तालियों की आवाज के साथ उनका मंच पर स्वागत करते हैं। स्वागत का अर्थ है सम्मान, स्वागत का अर्थ है प्यार। कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर नदाफ सर को सादर आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और मुख्य अतिथि का परिचय के साथ साथ अपने स्वागत भाषण से इस गरिमामय सभा को प्यार से सम्मानित करें। सपनों को सच करने का इरादा है, सपनों को सच करने का इरादा है, हर दिल में जीत का एक वादा है, हर दिल में जीत का एक वादा है। सभी प्रतिभागियों से आज के इस समारोह में उपस्थित विद्वज्जनों का स्वागत तथा परिचय कराना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि कर्नाटक राज्य तटीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमान एमए गफूर साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं। इनका एक संक्षिप्त परिचय मैं कराना चाहता हूं। एमए गफूर साहब कापू उडुपी के रहने वाले हैं। कुल 5 भाई 5 बहनें, सबसे नन्हे प्यारे हमारे गफूर साहब हैं। मंगलुरु विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त किए हैं। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता उनके परिवारों से जुड़े हुए हैं। इनके पिताजी बैंक निदेशक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न सामाजिक सेवाएं करते रहे। उनकी माता गृहिणी थी, जिन्होंने उन्हें इस स्तर तक पहुंचाया। एमए गफूर साहब उडुपी कर्नाटक के एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, जिन्हें पार्टी संगठनों में 40 वर्ष से अधिक का अनुभव रहा है। वर्ष 2025 के अंत में उन्होंने कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और
वर्तमान में कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री तथा कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सर, आपके प्रशासनिक अनुभव और समाज के प्रति अपने योगदान से हमें प्रेरणा मिलती रही है। अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए आपने निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। सर, आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं हमारे उपकुलपति रेवरेंड डॉक्टर मेलविन डिकुन्हा सर जी से फादर से निवेदन करता हूं कि वे मुख्य अतिथि को हरित पौधा देकर स्वागत करें। आज हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़े हैं हमारे ही कॉलेज के अलुमनाई श्री स्विथिन हार्टमन जी। इनको भी ये भी संगीतकार और अभिनेता रहे हैं, अच्छे नाम कमाए हैं। इनको भी मैं तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हमारे सहकुलपति रेवरेंड डॉक्टर मेलविन डिकुन्हा जी से निवेदन करता हूं कि वे उन्हें हरा पौधा देकर स्वागत करें। और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं हमारे विभाग के अध्यापिकाएं रईसी रेखा ब्राग्स, संध्या सिरसीकर मैडम, और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं हमारे सहकुलपति रेवरेंड डॉक्टर मेलविन डिकुन्हा जी। इनको भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं रईसी मैडम जी से निवेदन करता हूं कि पुष्प देकर हमारे अध्यक्ष महोदय को स्वागत करें। इसके साथ साथ हमारे इन प्रेरणा राष्ट्रीय उत्सव में 4 अध्यापक, 8 दिशाओं से, 18 कॉलेजों से 173 प्रतिभागियों को मोती के रूप में चुनकर इस हमारे कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। उन सबको मैं अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग देने वाले हमारे हिंदी संघ के सचिव रेफान जी और नेहा जी और त्रिशा, हमारे पूरे हिंदी संघ के सभी सदस्यों को मैं तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका मार्गदर्शन हमें सदैव प्रेरित करता है। मैं माननीय राज्य मंत्री महोदय M.A. गफूर जी से सप्रेम आमंत्रित करती हूं कि वे अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अनुग्रहित करें। ओवर टू यू सर। ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೇರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರು ಚಾನ್ಸಲರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಕುನ್ನಾ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಶ್ರೀಯುತ ರಾಕಿ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅದು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡಾಫ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಅವರು ಹೌದು, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 148 ಕೋಟಿ. ಈ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 60 ಭಾಗ ಯುವಕರು. ಪ್ರಪಂಚದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಂಥ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ತನಕ, ಗುಜರಾತಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಸ್ಸಾಮಿನ ತನಕ ಜನ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕನೇ ನಮಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೋದರು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ನಮ್ಮ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪೂರಕವಾಗಿ ದೇಶ ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು, ದೇಶದ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸುಂದರ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಯುವ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ದುಶ್ಚಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಇರ್ಬೋದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಸೇವನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾದಕ ದಿವ್ಯ ವ್ಯಸನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಷ್ಟಗಳು, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇತರ ಏನು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು, ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದೂರ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಏನು ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಏನು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ಬಯಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬಯಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ನಂತರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ, ಕುರಾನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಓದ್ತೇವೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಸರ್ವೇ ಜನೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಕುಲ ಏನಿದೆ ಅದು ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು. ಅದನ್ನೇ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಅದು ಇಕ್ರೌ ಬಿಸ್ಮಿ ರಬ್ಬಿಕಲ್ಲದಿ ಖಲಕ್, ನೀನು ಓದಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರವಾದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮ ವಹಿಯೇ ಅದು ಇಕ್ರೌ ಆಗಿದೆ. ಅದರರ್ಥ ನೀನು ಓದು, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೂಡ ಬೋಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀವು ನಿನ್ನ ನೆರೆಕರೆಯವರನ್ನು, ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದೆಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದೇಶಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗಳು ಸುಂದರ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಯೌವನವನ್ನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯೌವನ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಜನರಿಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಜನ ಹಿಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. 22 ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ದೇಶ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ನಮ್ಮ ಚಾನ್ಸಲರಿಗೆ, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಳ್ಳು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಹಿಂದಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಸ್ತಿ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. धन्यवाद सर। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में एक ऐसे कलाकार उपस्थित हैं जिन्होंने अपनी कला से हम सभी के दिलों को जीत लिया है। तो स्वीतिन हार्टमैन जी के संक्षिप्त परिचय के लिए मैं विदिश शेट्टी को बुलाना चाहूंगी। सभी को मेरा नमस्कार। प्रेरणा 2026 के इस गौरवशाली मंच पर आज हम सब एक ऐसे व्यक्ति का स्वागत करने जा रहे हैं जिनकी यात्रा केवल सफलता की कहानी नहीं बल्कि समर्पण, प्रतिभा और निरंतर प्रयास का जीवन उदाहरण है। आज के हमारे विशेष अतिथि श्री स्वीतिन हार्टमैन मंगलूर में जन्मे और वर्तमान बेंगलुरु में निवास कर रहे हैं। श्री स्वीतिन हार्टमैन ने अपनी शिक्षा सेंट अलोयसियस संस्था और सेंट जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज मंगलूर से प्राप्त की है,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक एस्टिमेशन एंड डिज़ाइन इंजीनियरिंग के रूप में करियर प्रारंभ किया। लेकिन कुछ लोग केवल करियर नहीं चुनते, वे अपनी पहचान चुनते हैं। इंजीनियरिंग की दुनिया से आगे बढ़ते हुए उन्होंने संगीत और कला के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। आज वे एक प्रतिष्ठित म्यूजिशियन, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, म्यूजिक कंपोजर, अरेंजर और थिएटर एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। उनकी प्रतिभा बहुत बड़ी है। वो वोकल्स, सैक्सोफोन, गिटार, पियानो, बांसुरी, हारमोनिका, इन सभी वादक यंत्रों पर उनकी समान पकड़ है। वे बैंड स्ट्रिंगफिशर के फाउंडर और फ्रंटमैन हैं तथा एक प्रसिद्ध कंटेंट क्रिएटर भी है। वे इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 7 के क्वार्टर फिनालिस्ट रह चुके हैं। उन्होंने अपने रंगमंच सफर की शुरुआत प्रतिष्ठित रंगशंकरा बेंगलुरु से की और देश के विभिन्न मंचों से आदिशक्ति थिएटर पौंडीचेरी और रंगशिला थिएटर मुंबई पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं और जी ग्रेट मेला दुबई जैसे वैभवशाली मंच पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुके हैं। आज वे भारतीय संगीत जगत में एक सक्रिय और सम्मानित नाम है। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि डिग्री आपकी पहचान की शुरुआत हो सकती है, लेकिन जुनून ही आपका असली पहचान बन जाता है। अंत में मैं कुछ काफी पर्सनल कहना चाहूंगा। हर इंडस्ट्री में एक गॉडफादर रहता है। शायद मेरे लिए वो गॉडफादर ये इंसान है, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, आज आपने पूरा दिन देखा कि मैं कैसे एमसी कर रहा था, आज मैं जो भी हूँ बस इसी व्यक्ति के कारण हूँ। सो गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। थैंक यू। थैंक यू विदिश। अब मैं माननीय स्वीतन हार्टमैन जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और अपने सारगर्भित शब्दों से हमें संबोधित करें। मंच पर उपस्थित श्री M.A. गफूर जी, इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर रेवरेंड फादर मेलविन डिकुन्ना जी, स्टाफ कोऑर्डिनेटर्स मिस रॉयसी जी और डॉक्टर संध्या जी, और स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स मिस रफान और त्रिशा, और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर नदाफ जी, आप सबको मेरा आदरणीय प्रणाम। ऐसा है कि आजकल बच्चों को स्पीच देना कुछ कठिन ही हो जाता है, क्योंकि आप लोग सुनने वाले नहीं हो, वह मुझे पता है। मैं भी आप में से एक ही हूं। आपको कुछ दुविधा ना हो तो मैं हिंदी से अंग्रेजी में बोल लेता हूं इस स्पीच को, ठीक है ना? हाँ ठीक है, गुड। See, there's no greater joy than being called to your own institution as a guest of honor, and I'm truly honored that you guys have considered me, capable of this honor. I'm really, truly grateful. Thank you for that. And I don't want to really give a speech. I don't want to bore you guys, or, I've already come a little beyond my time for whatever reasons out there. But I'm truly happy to be here. And maybe I'll drop my speech in a reel tomorrow so that you guys can see it in your phones, which you guys are already doing right now, as I can see. So that might help, perhaps, I don't know. But it would really mean a lot if the new Gen Z, you guys are the beautiful Gen Z of St. Aloysius, right? Can I hear a huge round of applause for you guys? I've seen a shift every 10 years, every 10 years, the generation changes. The young have a different process of thinking, have a different outlook of life. And I can see that in you guys. I would just like to share 3 things I do in my daily life which might help you guys.
You guys are, I'm sure everyone comes from wonderful homes and you have families who love you and who support every decision you've made. Even now that you are here, it's a decision you've made. I only would like to say, just love your parents, love your family. That's the only thing you have. Second thing I would like to say, once you wake up in the morning, and I'm sure most of you can relate to this. Once you wake up in the morning, the first thing you do is grab your phone. And you're into a dopamine hit right from the first thing in the morning till the rest of the day. And I can see the outcome of it. Like everyone has their phone right in front of their hands and they can't help the addiction. And that's fine. We are all victims of it. That's all I like to say. Keep the phone away and probably spend some time in meditation in the morning, exercise, get your mind re-energized in a different way. Third, no substitute for hard work. Put in your efforts 100% in whatever you're passionate about. If you're passionate about studies, if you're passionate about languages, if you're passionate about modeling, acting, singing, just decide on it, put your 100% focus on it. It will take some time, but you guys will get there. I wish you guys all the very best. Thank you so much for having me. God bless you all and have a wonderful evening. Thank you. Check, check. Am I audible? Am I audible? Am I audible? Awesome. Have I got your attention? Have I got everyone's attention? You won't ring the bell, right? Good. All right. I'll sing just one song for you guys. All you guys have to do is engage with me. Start clapping like this. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Keep that going. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estaba? Me olvidó excelente, no te encontré. Le carajo, tan de repente. Me gira, me tira con tu querer. No me समझा, ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा. No debía la mirada, देवा के सर का देवी, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना. चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी गम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, पूरे गम होता हम है क्या सेनोरीटा. सुनो सुनो सेनोरीटा कहते हैं हम क्या, जो भी पल भी था हे सेनोरीटा, हर पल तुमने दिल जीता, बस इतनी सी तो बात है. क्लैप्स. No debía la mirada, देवा के सिर का देवी, मुझको बाह में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा. चाँद के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, पूरे गम होता हम है क्या, चाँद के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, पूरे गम होता हम है क्या सेनोरीटा. सुनो सुनो सेनोरीटा कहते. Thank you. That was a lovely performance. Thank you so much for that. जिनके व्यक्तित्व में सादगी और विचारों में गहराई है, ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत प्रो वाइस चांसलर रेवरेंड फादर डॉक्टर मेलविन डिकोना एसजे को मैं सम्मान बुलाना चाहूँगी, ताकि वे अपने अध्यक्षीय भाषण से हम सभी को मार्गदर्शित करें और इस सफल आयोजन पर अपने विचार साझा करें.
सबको नमस्कार। Dear Gapu sir and guest of honor, Sweetin Hartman, and dear students, I'm aware that you are in a very high mood, and I'm sure the day was wonderful. I'm sure that this particular day has given you much chance to display your Desi culture, your art and artifacts. Your creativity and your experience has been wonderful. I would like to wish you all the best and continue that spirit of learning, your curiosity, whatever you are doing. I would like to appreciate the head of the department, Dr. Nadaf, and all the team members. As you are having this Hindi Utsav, may this be a time of celebration and inspiring our cultural diversity, our academic vigor, so that Aloysius University may become a university with a difference. Thank you. Have a pleasant evening. Thank you. Dhanyavad, Father. We have the event partners for today: Shades Events and Catering, Studio Balco, Upgrad Learning Center, and ASUS Laptops. Also, a special mention to Karnataka Bank for all their support. इस प्रेरणा महोत्सव के प्रायोजकों को सम्मानित करने के लिए मैं हमारे प्रो वाइस चांसलर जी को बुलाना चाहूंगी. May we have the sponsors, please? So you all might know the brand Asus. So I guess today morning you guys filled a lucky draw and the results are gonna be taken now. So what are you winning? You're winning a laptop bag worth 3,700, a headphone worth 4,700. So ladies and gentlemen, you know what to do. Give a huge round of applause. I have the name. Duk duk, duk duk. Okay, the laptop bag is won by Chaitra Pai. Is Chaitra Pai here? Gone home? It's fine, we'll pick one more. But let's see who got the headset. Oh. Very common name without surname, so anyone can get it. But I have the number, don't worry. Okay. The name is Pratham. Okay, but you tell me your last number, like what is your phone number? Kya? 89, no. What is the number? No. Don't worry, we have the numbers, we'll call them up, they'll come and pick their award. So yeah. So okay. नहीं तुम लोग को क्या लगा मैं एक और चिट निकालूंगा, वही काम धंधा नहीं है, घर नहीं जाने का है.
प्रतिभा कभी छिपती नहीं, वो निकलकर सामने आती है। अब वो घड़ी आ गई है दोस्तों, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। So who's going to take those trophies home? Who's going to take those trophies home? Let's find out. मैं नेहा और निहाद को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे विजेताओं के नामों की घोषणा करें और पुरस्कार वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। Over to Neha and Nihad. check. गुड इवनिंग एवरीवन। एनर्जी कम है यार। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का दिन सिर्फ एक फेस्ट नहीं था, ये टैलेंट का, आईपीएल था, कॉन्फिडेंस का वर्ल्ड कप था, और ड्रामा तो पूरा बॉलीवुड था। yes, now we are getting the energy. So guys, we have come to that part of the program where we acknowledge our winners. अब मुझे देखने को मिल रहा है कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंस से बैठे हैं और कुछ लोग नॉन चलांट होके बैठे हैं और कुछ लोग बस प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान जी प्लीज मेरा नाम आ जाए। बट रिमेंबर गाइज, आज बस विनर्स ही नहीं अनाउंस हो रहे हैं, आज आपने इतिहास भी रचा है। सो आर यू गाइज रेडी? आज कुछ लोगों ने इतना अच्छा गाया कि जजेस को लगा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। Now I call upon all the dignitaries to give away the prizes. For And singing. the second place is backed by Canara College. May I have the participant on the stage to collect the prize? Canara College. Any representative of Canara College, please come on A the huge stage. round of applause, guys. The first place goes to Mangalore University. Guys, let's cheer for the winner. The next category of event is poetry. The next category of event is poetry. Poetry जहाँ शब्दों ने दिल को डायरेक्टली टच कर गया। कुछ लोगों ने प्यार लिखा तो कुछ लोगों ने दर्द लिखा और कुछ ने असाइनमेंट्स के ट्रॉमा लिख दिए हैं। अर्ज किया है कुछ अल्फाज तालियां ले जाते हैं, कुछ अल्फाज तालियां ले जाते हैं और कुछ सीधा दिल। The runners up goes to SDM College. And now, the first place is backed by MGM Udupi.
To the future businessmen and businesswomen, the next category of event is hard sell. The second place is backed by Maps. Guys, let's cheer for them. And the first place is backed by Manal Srinivas Nayak Institute. The next category of event is quiz, where it's all about pitching your brain. The second place is backed by Trisha Vidya College. And the first place is backed by SDM Ujre. The next category of event is comic, and I'm pretty sure the judges had full-on therapy and fun session. The second place is backed by Roshini Nilaya. The first place is backed by SDM Ujre. Code name Golmaal 2. Group dance, it's all about synchronization, expression and coordination with the team. The second place goes to Saint Agnes.
first place goes to Mahe. The next event was the showstopper of the day, जहां कॉन्फिडेंस इतना था कि स्टेज भी नर्वस हो गया. Ladies and gentlemen, with your permission, let me announce the winners of Ramp Walk. The second place goes to Canara College. Now, For the The most first- awaited moment, first place of Ramp Walk, SDM Ujre. and now for the most awaited moment, Overall Championship, Prerna 2026. Where is the energy? So, the runner-up goes to Canara College. The runners-up have been awarded with 3K as cash prize. Now, the overall championship winners. Any guesses? SDM Ujre. a huge round of applause, guys. They have been awarded with 5K as cash prize.
I request all the winners to please stay back. I request all the participants to stay back for some time. All the participants, please stay back. Winners and runners up, please stay back. Winners of all the events, even runners up. Congratulations to all the participants who have won and congratulations to the overall championships. आज आपने सिर्फ जीत हासिल नहीं की है बल्कि एक इतिहास रचा है. Now I call upon Muzammil, the winner of Reel competition which was conducted on 6 Jan 2026 for the event La Mostra. I request all the dignitaries to give away the certificate. I call upon our Pro Vice Chancellor to give away the certificate. Thank you. किसी भी सफल आयोजन के पीछे कई हाथों का सहयोग होता है। मैं छात्र समन्वयक रैफान को आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यक्ति का औपचारिक आभार व्यक्त करें। शुभ संध्या आप सभी को। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित अतिथिगण, हमारे प्रिय प्रो वाइस चांसलर महोदय, प्राध्यापकगण और मेरे प्रिय छात्र मित्रों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज का यह दिन अत्यंत गौरवशाली और हर्षोल्लास का रहा है। सेंट अलोयसियस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के हिंदी उत्सव प्रेरणा के समर्पण समारोह के अवसर पर मुझे आप सभी का आभार व्यक्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री M.A. गफूर, अध्यक्ष कर्नाटक राज्य तथ्य विकास प्राधिकरण का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम के समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और अपने विचारों से हमें प्रेरित किया। A round of applause. I would like to call upon Pro Vice Chancellor to present the token of gratitude to Mr. M.A. Gaffoor. थैंक यू सर। मैं हमारे गौरव अतिथि श्री स्वीतिन हार्टमन, संगीतकार और अभिनेता का भी अत्यंत आभारी हूँ। आपकी उपस्थिति ने इस उत्सव में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया है। I would like to call upon Ms. Royce Rekha Braggs to present a token of gratitude to Mr. Sweetin Hartman. थैंक यू मैम। हम हमारे मार्गदर्शक कार्यक्रम के संयोजक मिस रॉयसी रेखा ब्रैग्स और डॉक्टर संध्या सिरसिकर तथा सह संयोजक डॉक्टर M.A. नदाफ का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस उत्सव को सफल बनाया। थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर। इसके साथ ही मैं हमारे सभी स्पॉन्सर्स का विशेष रूप से धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं। आपके उदार सहयोग और स्पॉन्सरशिप के बिना प्रेरणा को इस भावी रूप में आयोजित करना मुश्किल था। आपका समर्थन हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। थैंक यू। अंत में मैं उन सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने विभिन्न प्रतिभागियों में भाग लिया
और अपनी प्रतिभा दिखाई। साथ ही विश्वविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारी और इस LF रस्किना हॉल के तकनीकी टीम का भी आभार, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम निर्बाध रूप से संपन्न हुआ। क्लैप्स फॉर एवरीवन। मैं इस आभार व्यक्त को शाहरुख सर के 2 लाइनों के साथ समाप्त करना चाहूंगा। At the end, everything will be all right. और अगर मेरी भाषा में मैं कहूं, और अगर मैं अपनी भाषा में कहूं, अंत में सब कुछ ठीक ही होता है, और अगर ठीक ना हो तो वह अंत नहीं। तो भी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। धन्यवाद। थैंक यू रेफान। आज का ये कार्यक्रम अपने उद्देश्य की सार्थकता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आशा है कि आज का ये दिन आप सभी के लिए ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बना होगा। इस अवसर पर मैं पूरे आयोजन समिति की ओर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद कहती हूँ। I now declare Prerna 2026 officially closed. This is me, Janice D'Souza, your host, signing off.